Guys, magsisigang pala tayo ng Blue Marlin. Yan. Kalating kilo pala yan guys. Yan, yung ating gulay. Yan lang gulay guys. Tapos kamatis natin, sibuyas. Guys, sama na natin yung sibuyas, kamatis natin. Lag natin guys yung leeks. Yan, antay lang natin guys kumulo. Guys, kumukulo na guys. Sama na natin yung ating isda. Sili pansigang. Lagay pala tayo guys patis. Siguro mga isang kutsara guys. Sama na natin guys yung ating gulay. Guys, luto na po ito guys. Tikman na lang natin guys yung sabaw. Sakto guys. Guys, ito na pala yung aking isda guys. Ayan o. Guys, may kanin tayo dito guys. Ayan. Kain po tayo guys. Hanggang dito na muna guys yung aking video guys. Ayan. Shout out nga pala guys sa inyo guys.